तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो अली मिर्जा साहब के इन्फॉर्मेटिव वाकया स्टोरी ऑफ माय टर्बन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इनकी पर्सनल वीडियो के बारे में, इनके बारे में है और क्या ही बोलूँ मैं। बाकी स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, 2009 की बात है, जब 8 या 9 की 8 की होगी, जब मैं नया इस तरफ आया। उस वक्त मेरी वीडियोस उस तरीके से रिकॉर्ड होनी शुरू नहीं हुई थी। तो मेरे एक बड़े करीबी दोस्त, मेरे ऑफिस के कुलीग भी थे, वो बड़े कट्टर किस्म के बरेलवी थे, तो मुझसे नाराज़ हो गए। अब मैं उनको आयात, हदीसें, अकीदे, तौहीद, इस्तानत पे बताता था। वो कहते नहीं, तू गुमराह हो गया। बहरहाल हमारी दोस्ती अपनी जगह कायम थी, लेकिन बस वो बड़ी दराड़ उसमें आ गई, क्योंकि रहते इकट्ठे थे तो ज़ाहिर है एक घर में रहते हुए आप अलहदगी तो नहीं इख्तियार कर सकते ना। हम वहाँ सारे छड़े रहते थे। एक घर हमने किराए पे लिया था G10-4 के अंदर, इस्लामाबाद। वहाँ पे मस्जिद उमर मार्केट के अंदर एक मस्जिद है बरेलवियों की, वहीं हम नमाज पढ़ते थे। तो वो एक दिन खैर हम सफ़र पे गए। हाँ, हम लाहौर गए अशफाक अहमद साहब की कब्र पे जाने के लिए, इसलिए कि अशफाक अहमद साहब का मैंने वो ड्रामा पहले देखा था, मन चले का सौदा। तो 2006-7 में वो पहला मौका था कि मुझे यानी सीरियसली अल्लाह को लेना शुरू किया। वैसे नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन नमाज पढ़ने वाले कौन अल्लाह को सीरियस लेता है, वरना तो दुनिया में चेंज ना आ जाए। 313 ने दुनिया क्लब कर दी, यहाँ लाखों लोग इज्तिमा में आते हैं, दुनिया उधर की उधर ही है, बल्कि पीछे ही जा रही दिन ब दिन। अच्छा, तो मेरी ख्वाहिश थी चले अशफाक अहमद साहब से मुलाकात नहीं हुई तो हम उनकी वाइफ से मिल लें। तो वो उस वक्त जिंदा थी। उनके घर गए, वो भी नहीं थी, बल्कि घर तक गए, फिर कब्र का पूछा, कब्र पे गए, जाके वहाँ पे दुआ की उनके लिए। तो वापसी पे जब आए ना, तो मुझे याद है जेलम स्टेशन पे मैंने उतरना नहीं था, क्योंकि इस्लामाबाद वापस इतवार की शाम थी, तो सुबह ऑफिस जाना था। तो हम लाहौर से यानी पिंडी से लाहौर गए रात वाली नाइट, उसके ऊपर नाइट कोच के ऊपर, और सुबह दूसरी ट्रेन जो शाम को 4:30 बजे चलती है। तो जब मैं जेलम स्टेशन में उतरा ना, नमाज मगरिब हमने अदा की, तो बड़े अच्छे तरीके से ना, मेरा वही दोस्त जो मेरे साथ बड़ा बादल नखास्ता चल रहा था, तो मैंने कहा कि 2-3 दिन से आपका मूड बड़ा ठीक हुआ हुआ है। तो उनका जी नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई थी। अच्छा। तो कहते हैं मैंने देखा कि आप नबी अलैहिस्सलाम के दाईं तरफ बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू के दौरान वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो हक बात पता चली है ना, ये अब तुमने उम्मत तक पहुँचानी है। हालांकि मैं उसके बगैर भी यानी हल्का असर तक तो बात पहुँचाता था, लेकिन प्रॉपर वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी, या जिसको कहते हैं ना एक पैशन के साथ में। तो अब ये एक उस बंदे ने ख्वाब देखा जो खुद बरेलवी था, और इस ख्वाब की वजह से वो इस तरफ आना शुरू हुआ। तो ये उसने फिर मुझे बात बताई। अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने इस दावत के हवाले से यानी फिर पैशन के साथ बात, इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हैं। हमारे एक दर्स में एक भाई आए, आपको पता है शुरू में मेरी वीडियोज़ जो है वो सवाती टोपी के अंदर है, जो शुएब भाई ने पहनी हुई है, लेकिन वो वीडियो से अचानक फिर पगड़ी में क्यों बदली? ले आज ये भी राज सुन लें आप। शुरू में मेरा कोई इरादा नहीं था कि पगड़ी में मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। मैं एक नॉर्मल सा मुसलमान, क्योंकि मुझे था कि यार ये तो पगड़ी पहन के कोई बंदा थोड़ा सा ना वो यानी वो लगता है कि मैं अपने आप को उलामा शो करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इसका वो पहलू छुपा हुआ था कि दुनिया में लाइसेंस पगड़ी और दाढ़ी है दीन की बात करने का, चाहे भावें कूड़ भी को मारदा रहे। तो मैंने सच भी बोलना है तो मुझे उसी गेटअप में बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग देखते हैं दाढ़ी पूरी है, नहीं नंगे सिर तो नहीं। गामदी साहब को क्रॉस क्यों लगा हुआ है? इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो इस एतबार से क्रॉस ना लगे, लेकिन ये चीज़ें मेरे दिमाग से ओवरलुक थी। मेरे दिमाग में एक और बात थी कि नहीं, हमें सादा से मुसलमान बन के सादा सी टोपी जो मैं आम यूजुअल पहनता हूँ यही पहन के करूँ। इसी वजह से आप देखते हैं मेरे कोई भी वीडियो आपको कभी कोर्ट में, कोई बास्केट में रिकॉर्ड, मेरी ये नॉर्मल लाइफ भी इसी तरीके से है। इवन सर्दियों में मैं इसी तरह बैठा होता हूँ, सादगी है। तो एक भाई हमारे दर्स में आए, तो वो 2-3 दफ़ा दर्स में आए, फिर मुझे उन्होंने कहा जी मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताएं। कहते हैं जी मैं मुसलसल 2-3 दफ़ा ये ख्वाब देख चुका हूँ, तो मैंने इसकी ताबीर आपसे पूछी। कहते मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मुझे तो ख्वाब में इशारा हुआ। सराय लमगीर के रहने वाले थे, अभी भी हैं माशाल्लाह। तो वो कहते मुझे ख्वाब में, कहते मैं मुर्शिद की तलाश में था, पीर फकीरी की लाइन में था ना। तो कहते हैं मुझे ना इस तरह ज़ियारत हुई एक बंदे की जो काली पगड़ी बांधता है और वो दरस व तदरीस करता है, हालांकि मैं सूट नहीं बांधता था। कहते मुझे 2-3 दफ़ा ये ख्वाब आया ना, तो मुझे ये आपकी शक्ल नक्श हो गई,
میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا ہوا تھا. ویسے ہی چاندے کی لیکچر چڑھے ہوئے تھے. کہتے میں بریلویوں کے دیوبندیوں کے اپنے علماء کے پاس گیا جی, اس طرح مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظر آتا ہے. انہوں نے کہا جناب تو مرشد لب گیا. اس سامنے مرشد لب ایسی پتہ نہیں کہیں شاید لبی ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ کون ہے. وہ کسی کی دعوت پہ ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا, تو انہوں نے دیکھا نا, تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں نے تو پہنی ہوئی تھی ٹوپی. وہ کہتے تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے. تو لیکن مجھ سے نہیں انہوں نے بات کی. مجھ سے انہوں نے نا فون پہ نا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی. ان دنوں میں فون بھی سن رہا. انہوں نے کہا جی علی بھائی آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے بتایا فلاں جگہ پہ. کہتے جی وہ فلاں جگہ پہ تنگ گلی میں فلاں جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں؟ میں نے کہا کہتے ہیں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے. ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا, بیٹھک چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. زور کے وقت ملاقات کی. مجھے کہتا ہے جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے نا پگڑی میں دینا ہے, تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے باندھتے ہیں. وہ تو میں چونکہ دعوت اسلامی میں رہا تھا, میں شروع سے ایسی پگڑی باندھتا ہوں کٹ والی, اس میں نماز میں بھی آسانی رہتی, ماتھا جمتا ہے. تو میں نے جب یعنی اگلا درس میں نے پگڑی میں دیا. 2 درس ہوتے تھے, ایک ہفتے کا یہاں پہ ہوتا تھا, اتوار کا وہاں پہ. تو اتوار کا درس یہ بات ہے اپریل 2011 کی. اس سے پہلے میرے سارے درس ٹوپی میں ہیں. سارے کتنے 20-25 ہوں گے زیادہ, اس کے بعد ہزاروں اس میں. وہ بندہ پھر آیا, کہتا جی مجھے بالکل یہی خواب میں نقشہ نظر آیا تھا. میں نے خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا, کہتا جی میں نے یہ سنا خواب میں کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور فلاں گھر کے اندر. اچھا, وہ کہتا ہے جی وہ گھر آپ کا گھر تھا. تو کہتا ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں اس گھر میں گیا ہوں, تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ کالی پگڑی باندھ کے تو درس قرآن دے رہا ہے, تو اور نبی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی, یہ مجھے خواب نظر آتا تھا. تو مجھے کہنے لگا جی اب آپ پگڑی کو پکا کر لیں. ویسے وہ خود ننگے سر ہے. بہرحال میں نے اس کو پھر لے لیا. میں نے کہا اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی. سر پھر حکمت نظر آئی ہے نا. کتنے ہزاروں بریلوی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی پگڑی سے دھوکہ کھا گئے. ہم نے کہا ہمارا ہی بندہ ہے. شکر لال رومال یا ٹوپی شوپی ہوتی تو ہم کچھ اور سمجھتے, لیکن جب سننا شروع کیا تو کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. لیکن چونکہ سن بیٹھے تھے, پہلی واردات یہ ہوتی ہے سننا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں اس امام میں ننگے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سن لو, علی کو نہیں سننا. پہلے تو یہ سارے کہتے تھے نا جی دلائل دیکھنے چاہیے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کو نہیں سننا باقی سب کو سن لینا ہے؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں پہ خراب ہے, وہ ان کی بیماری پکڑی گئی ہے. تو میں نے خیر اس چیز کو پھر پکا لے لیا. میں نے کہا جی اب انشاءاللہ تعالی میں جو ہے نا وہ درس اسی طریقے سے دیا کروں گا. لیکن یہ میں نے باتیں آپ سے اس لیے شیئر نہیں کی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک قائم کرنی ہے, یا میں نے کوئی نذرانہ کھولنا ہے, یا میں نے کوئی اشتہار چھاپنا ہے اور میں نے جناب اعلان کروا دینا ہے. کچھ بھی نہیں. سرسری سوال آیا تھا, دنیا میں ہی بندہ ہوں گا جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد, اور کئی ایک خواب جو میری ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور کئی لوگوں اوروں نے بھی دیکھے ہیں, ان کو بیان کیے بغیر میں پھر کہوں گا کہ یہ دین کتابوں میں ہے, بابوں اور خوابوں میں نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرمائے, آمین. ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے, آمین. بقیہ غرقد میں مدفن نصیب فرمائے, آمین. اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے دوستوں کے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, آمین ثم آمین. ٹھیک ہو. تو دوستو یہ تھی ویڈیو جو کہ کافی اچھا ان کا واقعہ تھا, ان کی تربن سے لے کے اور کس وجہ سے انہوں نے بات کی اور کس طریقے سے انہوں نے یہ لیکچر شروع کیے. بٹ میرے کو جو بات سب سے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ بھائی لیکچر اگر ویسے تو وہ دے ہی رہے تھے, لیکن لوگوں کی جو سوچ اور وہ ہے وہ بھاری اس پہ ڈھانچے پہ بہت زیادہ جاتی ہے ان چیزوں پہ کہ بھائی اگر آپ نے وہ ڈال رکھا ہے وہ کر رکھا ہے تو آپ کی باتوں کا اثر زیادہ ہو جائے گا, بجائے کہ اگر جیسے یہاں پر مطلب ہم کوئی چوڑا ڈال لیں تو ہماری باتیں زیادہ سننے لگ جائیں گے لوگ, اگر ویسے ہم بولیں گے تو کم سنتے ہیں. تو یہ
इस तरीके का इंसिडेंट हर समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप सामाजिक उसमें भी देखो, डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिबास में होगा, तो उसकी जल्दी पहचान हो जाएगी, लोग हाँ। उस पे विश्वास जल्दी करेंगे। हुँ, वकील है, तो वकील अपने लिबास में होएगा तो हुँ, लोग उसकी पहचान जल्दी करेंगे और हुँ। उसकी बात को अहमियत भी दी जाएगी। हाँ। अब कोई कॉमन ड्रेस में नहीं है, तो नहीं पहचानेंगे तो एक डाउटफुल रह जाता है। हुँ, तो वही बात इन्होंने बोली है कि ये सच की आवाज़ है, तो इसके लिए भी एक इंसान का ड्रेस कोड होना चाहिए। हुँ, मतलब कि इन्होंने जो एक बात बोली है ना कि मतलब कि ड्रेस कोड पहनने के बाद चाहे तुम झूठ भी बोल दोगे ना, वो भी तुम्हारा माना जाएगा। हाँ। सही बात है। हाँ। अभी आपने इन्होंने गांधी साहब का नाम बोला था कि उनकी बात की तवज्जो इसीलिए मतलब उनको हुँ, उनको हुँ, मतलब इसीलिए उनके ऊपर कोई ना कोई दिक्कत मतलब हुँ, वो हुँ, करते हैं क्योंकि उन्होंने डाली। वो हुँ। बड़े अच्छे मतलब एक लेक्चर वो भी हैं, विचारक है वो भी। विचारक हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब यूथ उनके साथ भी जुड़ा हुआ है और वो भी आज़ाद ख्याल की बात करते हैं। मतलब अली मिर्ज़ा साहब उनसे मतलब बात तो उनसे सहमत कई रखते हैं और कई हुँ, बातों पे नहीं रह पाते सहमत। हुँ, तो कइयों ने मुझे कमेंट्स में कहा भी था कि भई कमेंट्स में भी कहा था और वैसे पर्सनली इंस्टा पे मैसेज पे भी कि उनको सुनो। तो आप लोग भी हमें कमेंट करके कोई वीडियो रिकमेंड करना कि भई हम कौन-सी उनकी वीडियो ऐसी करें, भई जो सही हो बिल्कुल सुनने लायक हो क्योंकि मैंने रील्स के अंदर भी उनको देखा है काफ़ी बार हुँ। और उनकी बातें काफ़ी मतलब सही मतलब क सुन पाते हैं हम। मैं तो हाँ, तो दोस्तों ये थी वीडियो काफ़ी अच्छी बात मतलब सुनने को मिली इनसे और बाकी जो वाक़या था इनका अब स्टार्टिंग करने का सब कुछ वो सब आपने सुना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाय।